अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपको जैसा कि मालूम है कि TRTV हमेशा आपके लिए दिलचस्प और रूहानी मालूमात लेकर आता है, और इस वीडियो में हम आपको शर्फ़ ज़ोहरा से मुतालिक वजीफ़ा बताएंगे और इसकी अहमियत बताएंगे कि ज़ोहरा की अहमियत क्या है। सैयारा ज़ोहरा जो है ये मोनस सैयारा है और हमेशा शम्स के साथ रहती हैं। अतारुद और सैयारा ज़ोहरा शम्स के साथ रहती हैं। बुर्ज हौद के 27 दर्जा पर ये सैयारा अपना नुक्ता अरूज पर होता है, जिसे शर्फ़ कहा जाता है। और इस शर्फ़ के वक्त में अगर कोई शख्स इससे मंसूब नगीना, शर्फ़ ज़ोहरा से मंसूब नगीना अगर पहन ले तो उसको बेइंतहा तस्खीर हासिल होती है। तस्खीर का मतलब है कि हर शख्स जाने और अनजाने वाला, ना जानने वाला आपके लिए बेताब रहता है, और वो ऐसा शख्स हमेशा आपको चाहने लगता है। और अगर आपके पास नगीना शर्फ़ ज़ोहरा है और आप उससे हाथ मिलाते हैं, वो शख्स आपकी हमेशा सारी ज़िंदगी कदर करेगा। ख़वातीन हमेशा आपके लिए आंखें बिछाए रहेंगी, और अगर कहीं पर मनपसंद शादी करना चाहते हैं तो वो शख्स भी आपको चाहने लगेगा और वहाँ से किसी भी किस्म के रिश्ते का इनकार नहीं होगा। शर्फ़ ज़ोहरा एक ख़ास ऐसा वक्त है कि अल्लाह ताला ने सैयारगान को ज़वाल और बेकदरी, फिर उसके बाद अरूज और शर्फ़ अता फ़रमाए हैं। और यही वजह है कि जब हम कोई नगीना इस्तेमाल करने लगते हैं, अब हमें उससे मंसूब सैयारे की कदर का नहीं मालूम कि वो किस हालत में है। कहा जाता है कि फ़ना नगीना पहनने अगर रास आ गया तो वो आपको फ़कीर से बादशाह बना देगा, और अगर रास ना आया तो आपको बादशाह से फ़कीर कर देता है। उसकी वजह यही है कि अगर उस नगीना से मुतालिक सैयारा शर्फ़ी हालत में है, क़ुव्वत की हालत में है, तो वो आपको भी क़ुव्वत अता करेगा और आपको दर्जात बुलंद दर्जात पर ले जाएगा। अगर वो ख़ुद ज़वाल पज़ीर है तो वो आपको भी ज़वाल में ले जाएगा। अब ये वो वक्त है कि जब हम शर्फ़ ज़ोहरा के वक्त में ज़ोहरा से मंसूब नगीना अगर पहन लेते हैं और उसकी धात चांदी है और उस वक्त में पहनते हैं, तो आपको उसकी शर्फ़ी क़ुव्वतें बुलंदी पर ले जाएंगी। और ज़ोहरा ख़ास तौर से औरतों से मंसूब सैयारा है। इसे रकासाए फ़ल्क कहा जाता है आसमानी कौंसल में। तो अब ये आपके हर मसला का हल निकाल देती है, या वो लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है या जो अपने पसंद का कहीं पर रिश्ता चाहते हैं और उनको नाकामी हो रही है, तो इस ख़ास वक्त में इदारा से अपनी एक ख़ास लोह तैयार करवा सकते हैं, लोहे शर्फ़ ज़ोहरा। और उस वक्त में ये लोह इतना फ़ायदा देगी कि आपके वो मकासद इंशाअल्लाह जल्द हल हो जाएंगे। दूसरा ये है कि ऐसे लोग जो कि प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान हैं, या ऐसे दुकानदार जिनके पास ग्राहक कम आते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी करने वाले अफराद, या वो हर शख्स जिसका ताल्लुक़ अवामुन्नास से है, इस ख़ास वक्त में शर्फ़ ज़ोहरा की लोह तैयार करवा कर अपने पास रख सकता है और इस ख़ास वक्त से फ़ायदा उठा सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ख़ुद इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाएं, तो इस ख़ास वक्त शर्फ़ ज़ोहरा में सूरह मुज़म्मिल का विर्द आप 20 बार करें और सात ज़ोहरा में करें। सात ज़ोहरा कौन सी है, ये इंशाअल्लाह फरवरी का जो शुमार आएगा हमारा, और उसमें सात ज़ोहरा बारे में बता दिया जाएगा। तो लिहाजा आप इस ख़ास वक्त से फ़ायदा उठाएं और सूरह मुज़म्मिल 20 बार विर्द करें। अव्वल आखिर दरूद पाक 20 बार, और इसमें पहले 2 रकात नमाज नफिल अदा कर लें कि ऐ बारी ताला इस सूरह मुज़म्मिल की बरकत से मेरा फ़ला मकसद हल फरमा दे। याद रखें कि शर्फ़ ज़ोहरा का वक्त 4 फरवरी 15:37 यानी कि दोपहर 3:37 से शुरू हो रहा है, और इस वक्त का इख्तिताम 5 फरवरी 11:56 दोपहर के वक्त में ख़त्म हो रहा है। इस दौरान में हमें ज़ोहरा की जो भी सातें मिलेंगी
چاہے وہ دن کی ہیں یا رات کی ہیں وہ کارآمد ہوں گی، لیکن زیادہ کارآمد دن کی ساعتیں ہیں۔ اور اس بارے میں بھی روحانی ماہنامہ تحفہ روحانیات فروری میں جو اب شائع ہو رہا ہے 2020 کا، تو اس میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شرف زہرہ ایسا نہیں کہ ہر سال اب فروری میں ہی آئے گا، اس کے وقت تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ 2021 میں کسی اور وقت میں آئے گا اور 22 میں کسی اور وقت میں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ 2020 کے ہی وقت کو فالو کرتے رہیں۔ تو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں کہ شرف زہرہ کا وقت کب ہے، یا مزمل روحانی جنتری جعفریہ جنتری میں ہم اس کا وقت ضرور شائع کرتے ہیں، اور روحانی ماہنامہ تحفہ روحانیات میں اس کا وقت اور ساعتیں وہ 1 گھنٹہ کا وقت ہوتا ہے جو کہ زہرہ سے منسوب ہوتا ہے، اور اب اس وقت میں شرف زہرہ کے وقت میں آپ اس 1 گھنٹہ میں ریاضت اور عبادت کریں گے اپنے مقصد کے حصول کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی وہ دعا قبول فرما لیں گے۔ اور اسی ایک ساتھ میں نگینہ شرف زہرہ تیار کیا جاتا ہے اور لوہے شرف زہرہ بھی تیار کی جاتی ہیں۔ لہٰذا ایسے تمام دوست جو کہ خواہش مند ہیں لوہے شرف زہرہ حاصل کرنے کے لیے، تو وہ ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک وظیفہ میں نے بتا دیا، پہلے بھی سورہ مزمل 20 بار ورد کریں، اول آخر درود مزمل 20 بار ورد کریں۔ اب دوسرا وظیفہ ان دوستوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتے، تو وہ یا ودودو شرف زہرہ کی ساعت میں، جو کہ 4 فروری کو شروع ہو رہا ہے 15:37 یعنی دوپہر 3:37 سے، اب اس دوران میں جو بھی ساعت ملے گی زہرہ کی تو وہ اس وظیفہ کے لیے کارآمد ہوگی۔ تو یا ودودو وہ دوست 6000 بار ورد کریں، 6000 بار یا ودودو کا ورد کریں، اور پھر روزانہ یا ودودو کا ورد 200 بار کریں، تو یا ودودو کی قوت ان کے ہاتھ میں رہے گی اور اپنے مقصد کا حصول انہیں حاصل ہوگا۔ یعنی کہ کسی کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں یا مسخر کرنا چاہتے ہیں اور اس میں تسخیر کائنات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے وظیفہ ہے جنہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت سے وظائف ہیں جو کہ روحانی ماہنامہ تحفہ روحانیات میں شرف زہرہ کے لیے شائع کر دیے جاتے ہیں۔ آپ گزشتہ شمارے دیکھیں گے، اس میں بھی آپ کو بے شمار وظائف ملیں گے، اور آئندہ اب جو آئیں گے شرف زہرہ میں، اور خاص طور سے فروری 2020 کا ماہنامہ روحانی ماہنامہ تحفہ روحانیات ہے، تو اس میں بھی شرف زہرہ کے بارے میں بہت سے وظائف ہوں گے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ اس میں احتیاط، زہرہ کا رنگ سفید ہے، اس کا صدقہ شکر اور سوجی ہے، اور اس کی دھات چاندی ہے، اور ان چیزوں اس کا لباس یعنی کہ جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو سفید رنگ کا لباس پہنیں۔ لائٹ کلر کی آپ جانماز یوز کریں۔ پانی اپنے پاس برتن میں رکھیں جو کہ سلور کے برتن میں ہوں، اور پھر اس پانی کو آپ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں۔ اللہ حافظ۔ یا ایھا المزمل یا ایھا